सांध्य पाठचर को समस्त को स्वागत करें। आज आरंभ करवा शेष विभाग प्रपत्ति पुस्तकर शेष विभाग जोटा पूर्णांग शिक्षा संपर्क एवं ये विभागटी समुदाय प्राय 567 पृष्ठ सरी आरंभ हो 467 465 100 पृष्ठ 102 पृष्ठ ये 102 पृष्ठ 100 पृष्ठ जहाँ हो ये विषय हूँ केवल पूर्णांग शिक्षा संपर्क एवं आमर जहाँ अभिज्ञता जिते दिन आम शिक्षा रे प्रवेश करूँ शिक्षा संपर्क किसी कार्य करूँ पूर्णांग शिक्षा संपर्क जहाँ आमर धारणा यही पूर्णांग शिक्षा संपर्क ओडिया रे आउ कौन जगह उल्लेख नहीं आ कौन जगह उल्लेख ही नहीं एत चमत्कार इवन प्रपत्ति भाषण सब आम शुणुचु किंतु यही रचना गुड़िक बहु उपादेय जो मैंने पूर्णांग शिक्षा संपृक्त एवं पूर्णांग शिक्षा कार्य कर एकदम मंत्र तुल्य तेणु मोर अनुरोध आम तत्र हवानी व्यस्त हवानी अल्प अल्प पढ़ा किंतु समस्ते मनोजोग दे शुणा जो मैंने शिक्षा कार्य करी आज भी जोगदे पारि ना से माने अन्य मान को खबर दे दिंतु जो जोगदे प्रत्येक दिन संध्या बेले यही पूर्णांग शिक्षा संपर्क आलोचना प्रपत्ति बही शुणा को अनुरोध करे ये संपर्क जहाँ सूचना अच्छी तो पढ़ीदे श्री अरविंद पाठचक्र हूँ पूर्णांग शिक्षार भित्तिभूमि सीमा श्री अरविंद कार्य है समग्र पार्थिव चेतनार आमूलचूल रूपांतर पार्थिव चेतनार आमूलचूल रूपांतर अर्थात समग्र शरीर प्राण मन सबुड़ाक रूपांतर यही प्रतिश्रुति और निश्चितता को अज्ञान अंधकार जर्जरित समाज में प्रसार करवा है श्री अरविंद पाठचक्र उद्देश्य यही जो कथा माँ श्री अरविंद कहते लोक पाखे पहुँचा हूँ श्री अरविंद पाठचक्र उद्देश्य और लक्ष्य पूर्णांग शिक्षा है यार प्रयोगात्मक दिग जो आम पाठचक्र और शिक्षा कथा कहूँ दुईटा संपूर्ण सामान बोली कहूँ कारण पाठचक्र आम जानलु एवं शिक्षा प्रकाश कलु शिक्षा हूँ प्रयोगात्मक दिग बोली कह से कार्य क्या विशेष करवा कौ नॉलेज कौ ज्ञान आनिबा ज्ञान पाठचक्र आनिबा तेणु दुईटा जाक अंगांगी भाव जड़ित श्री अरविंद पाठचक्र श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र कई काठू अलग नुह एपरिकी गोटे मुद्रार भी दुई पार्श्व नुह गोटे मुद्रा और एक पार्श्व एपटे भी शिक्षा पाठचक्र आरपटे भी शिक्षा पाठचक्र एपटा शिक्षा आरपटा पाठचक्र एपरी नुह कारण से फरक लगे तेणु शिक्षा और पाठचक्र दुईटी संपूर्ण भाव में अंगांगी भाव जड़ित आत्मा जो मनुष्य शरीर धारण करे निजर साधन तथा प्रकाश निमंते से सर्वदा एक अनुकूल परिस्थितिर सुजोग तथा साहाय्य खोजाए जहाँफल खूब कम संघर्ष से निजक प्रकाशित कर ये हूँ आत्मा गुण बा आत्मा लक्षण आत्मा प्रकाश जो हवा चाहूँगी से गोटे सहज मार्ग खोज कौ बाट हेले से प्रकाश हो पारे बर्तमान दुख जंत्रणा जर्जरित समाज भितर कौ बाट गोटे प्रकाश हो जो बाट मध्यम से निजक आत्मा निजक प्रकाश कर कारण प्रचलित पुरातन शिक्षा प्रणाली आत्मार स्पंदन को प्रकाशित होगा दिए नहीं प्रचलित शिक्षा प्रणाली जहाँ आम सब सरकारी स्कूल बेसरकारी कथा सब स्कूल जिते शिक्षा प्रणाली बर्तमान जो चली से माने आउ नुआ किसी परिवर्तन गोटे चतुर्थ भूमि आत्मा को ग्रहण करने प्रस्तुत न मन को जावतीय प्रकार कर्षण करी मन को ऊर्ध्व उठा चेष्टा कर मन पर आउ कौन गोटे अवस्था को जावाई से चाहते यह आवरण पर आवरण द्वारा आवृत कर पकाए ये आत्मा को भिन्न भिन्न आवरण आवरण ये जो प्रचलित शिक्षा जो प्रचलित शिक्षा समाज चली ए शिक्षा कौन करे ना जो आत्मार आवरण को बढ़ई बढ़ई चले आत्मा को प्रकाश कर सुजोग कौन दब उल्टा करे आत्मा को गोटे बांधी पकड़ा चतुर्दिगरे बाड़ पकईदेला भाई
आवरण देदिए, बंधन देदिए, से लुचि जाती, आत्मा लुचि जाती। पूर्णांग शिक्षा ही आत्मा निमंत्रण सर्वोच्च सहायक। तेणु पूर्णांग शिक्षा ही आत्मा निमंत्रण सबुठ अधिक सहायक। से पूर्णांग शिक्षा को आम कहीं पूर्णांग शिक्षा करागला तार कारण हूँ जे आत्मा को प्रकाश जो अनिवार्य आ शिक्षा को आम माध्यम करने चाहिए। तेणु जो शिक्षा आत्मा को प्रकाश करने सुजोग दब बा सुजोग ग्रहण करिवो से शिक्षा को आम ग्रहण कर ताहे हूँ पूर्णांग शिक्षा। पूर्णांग शिक्षा चेतना स्तर कथा जदिव बर्तमान कार्य आरंभ हो आम से गभीरता भर प्रवेश करनु तेणु चेतना कथा कहले हठात धरी पारनु किंतु पूर्णांग शिक्षा हूँ चेतना स्तर कथा। ओडिशा श्रीअरविंद पाठ्यक्रम भित्ति उपर पूर्णांग शिक्षार आंदोलन प्रतिष्ठित होला परे समाजर सबु स्तर को यह कार्यकारिता उपर प्रश्न आसाला। ओडिशा श्रीअरविंद पाठ्यक्रम भित्ति उपर पूर्णांग शिक्षार आंदोलन प्रतिष्ठित होला परे केबे आरंभ होला 1970 समाजर सबु स्तर को यार कार्यकारिता उपर प्रश्न आसाला। अर्थात ये जो शिक्षा आरंभ होला एक समाज सबु स्तर में शिक्षा प्रवेश कर पारिबो कि संगठक शिक्षक अभिभावक जनसाधारण तरफ यार पथ प्रदर्शन निमंते अनुरोध आसाला केमी आम करवा समझ जाना चाहिए। शिक्षार बहु पुरातन समस्यार उच्चतम भूमि समाधान किपरि हेब जानिबा निमंते समस्त उत्सुक हो उठिले। शिक्षार बहु पुरातन समस्या अच्छी जेबठू शिक्षा आरंभ होई उच्चतम भूमि तार समाधान किपरि शिक्षार जो समस्या अच्छी पुरातन शिक्षार अनेक समस्या तार समाधान एठी ही पारु नहीं आम सब जानी उच्चतर भूमि समाधान अच्छी केमिति ही पारिबो। पूर्णांग शिक्षा पत्र माध्यम 1979 रु 1987 9 वर्ष 79 80 9 वर्ष 8 वर्ष पूर्णांग शिक्षा पत्र माध्यम 1979 रु 1987 अर्थात 8 वर्ष प्रपत्ति शिक्षा संपर्क समस्त मौलिक प्रश्नावलीर एक महत्तर समाधान देले जार भित्तिभूमि है आगामी जुगर प्रभावशाली चतुर्थ भूमिर चेतना। यह पूर्णांग शिक्षा पत्र प्रकाश पाई महत्तर चेतना महत्तर गोटे भित्तिभूमि प्रभावशाली चतुर्थ भूमिर चेतना जार भित्तिभूमि है आगामी जुगर प्रभावशाली चतुर्थ भूमिर चेतना। पूर्णांग शिक्षार भित्तिभूमि हूँ चतुर्थ भूमि आत्मा सेठू ही कार्य आरंभ हो। समस्या सृष्टि कर शिक्षा संपर्क प्राय अधिकांश प्रश्नर उत्तर एथे दि जाए। बर्तमान शिक्षा प्रचलित शिक्षा हो पूर्णांग शिक्षा हो तो पूर्णांग शिक्षा आरंभ तो अनेक समस्या सम्मुखीन होगा पड़ो ना सम्मुखीन होगा पड़ू तार किपर समाधान एथे सब दिखाई। भाषा मंत्रवत अपूर्व प्रकाश भंगी भाव सब लीलायित हबार उत्साहित हुई। मंत्रवत भाषा रे अपूर्व प्रकाश भंगी भाव सब लीलायित हबार उत्साहित हुई। आकु जे लिखिं भाषा भी बहुत चमत्कार। समग्र शिक्षा समस्यार समाधान अन्य एक भूमि अवतरण करिए। समग्र शिक्षा समस्यार समाधान आउ एक भूमि अवतरण कर लिखिं उत्तर लिखिं से यही भूमि उत्तर लिखा लगे से ऊपर आस उत्तर। आम आशा करूँ यही प्रबंध गुड़िक श्रीमा श्रीअरविंद आदर्श भित्तिक पूर्णांग शिक्षा केन्द्र सबको यथार्थ दिग्दर्शन देवार एक बतीघर तुल्य कार्य कर। बतीघर कौन करे दूर दिग निर्णय करे। बतीघर क्या साहय करे नाविक मान बतीघर क्या साहय करे नाविक मान जो मैंने जहाज यात्रा करते से माने केते दूर रे स्थलभाग अच्छी कौट कौटी अच्छी ये सब जानापी बतीघर साहाय्य करे दिग निर्णय करने। तेणु जो मैंने पूर्णांग शिक्षार कार्य कर भी बतीघर दरकार मार्गदर्शन दरकार एवं ये लेखा गुड़िक प्रबंध गुड़िक से साहाय्य कर। सूचना जोटा यहाँ सूचना यहाँ प्रथम बही लेखा आरंभ देली तापर सूचना आउ गोटे अच्छी आ सूचनाटी पूर्णांग शिक्षा पत्र प्रकाशित। श्रीअरविंद कर्मधार उद्देश्य है श्रीमा श्रीअरविंद बाणी जनसाधारण सम्मुख में उपस्थापित करवा। श्रीअरविंद कर्मधार श्रीअरविंद एक्शन
ସେଇ ପତ୍ରିକା ତ ହେଲା ନା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାପତ୍ର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କର୍ମଧାରା ପତ୍ରିକାଟିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାପତ୍ର ହେଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କର୍ମଧାରାର ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାପତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବଦଳିଗଲା ନାଁଟା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କର୍ମଧାରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାର ଫଳରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବା। ଜାତୀୟ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନର ପଥ, ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ସେଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀମା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେଉଁଟା? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କର୍ମଧାରା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆକ୍ସନ୍, ଯାହା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଉଦାର ପିଣ୍ଟୋ, ତାଙ୍କୁ ମା' ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନିଜେ ବି ତା'ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। 20 ବର୍ଷ ଧରି ସେ କୁହା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ତ ଆହୁରି ବେଶୀ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳରେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିପ୍ରତି କିଛି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏଇଟା ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେବେଠୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କର୍ମଧାରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆକ୍ସନ୍, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କର୍ମଧାରା, ତା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ କାହାରିକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ହୋଇନି। ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାହେଇନି, ଆପେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ କାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସଲି ତା ବାଟରେ ହେଇଛି। ସମାଜ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି: ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜନୀତି। ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜନୀତି, এই 4ଟି ବିଭାଗ। ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ନୂତନ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତେବେ ଏହି 4ଟି ବିଭାଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ନୂତନ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତେବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଏଇ 4ଟି ବିଭାଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି: ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜନୀତି। ଏଜୁକେସନ୍, ଏଗ୍ରିକଲଚର, କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ, এই 4ଟି ଏମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର। ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଶିଶୁର ପ୍ରଭୂତ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ। এই ଯେଉଁ 4ଟି ବିଭାଗ କୁହାହେଲା, এই ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସେଠି ଏକାନ୍ତ ମୌଳିକ, ବେସିକାଲି ପୁରା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ, ଶିକ୍ଷାରୁ ଆରମ୍ଭ ସବୁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ପୁରା ମୌଳିକ। ସାଧାରଣ ଶିଶୁଟିଏ ସାନ ବେଳୁ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତା କାମ। କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଆରମ୍ଭରୁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ମୌଳିକ। ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମୌଳିକ। ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଶିଶୁର ପ୍ରଭୂତ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସମାଜ ଗଠିତ ହୋଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ମଣିଷ ଶିଶୁକୁ ଦିଆଗଲା, ତା'ର ବହୁତ କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହେବ। ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସମାଜ ଗଠିତ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନଧାରାକୁ ସମାଜରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମାଜରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠି ଦେଖାଯାଉ, ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିନୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କହୁଛୁ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଯଦି ମଣିଷ ସମାଜର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତର ହେବା ଦରକାର, ମଣିଷ ସମାଜର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତର ହେବା ଯଦି ଦରକାର, ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଶ୍ରୟ କରି ସେମାନେ ମଣିଷ ସମାଜ ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ମଣିଷ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନଧାରାକୁ ସମାଜରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମାଜରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଭାବୀ ସମାଜ ଓ ଭାବୀ ମାନବ ଜାତିର ରୂପରେଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଆଲୋଚନା କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସମାଜ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମଣିଷ ଜାତି, ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ କରାଯିବ, ତା ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହଁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଭାବୀ ସମାଜ, ଭବିଷ୍ୟତର ସମାଜ ଓ
ଓ ଭାବି ମାନବ ଜାତିର ରୂପରେଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟି ଏପରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାମଗ୍ରିକ ଓ ବ୍ୟାପକ ଯେ ଯଦି ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରୁ ତେବେ ତାହାର ଅନୁଶୀଳନ ରୂପେ ଏକ ନୂତନ ସମାଜ ଆପଣାର ସକଳ ବିଭାବ ସହ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯିବ। ଆପେ ଆପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟି ଏପରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାମଗ୍ରିକ ଓ ବ୍ୟାପକ ଯେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନର ବା ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ତାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରୁ ତେବେ ତାର ଅନୁଶୀଳନ ରୂପେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁ କରୁ କ'ଣ ହେବ, ଏକ ନୂତନ ସମାଜ ନିଜର ସକଳ ବିଭାବ ସହ ଏକ ନୂତନ ସମାଜ ତାର ସକଳ ବିଭାବ ସହ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା କରୁ କରୁ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ କଟକରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଅଛି, ବଡ଼ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ଟେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍, ଏବଂ ସେ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ର ବିରାଟ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ବହୁତ ସେଥିରେ ବେଡ଼୍ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ବେଡ଼୍ରେ ସବୁବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି, କେବେ ଖାଲି ରହେନି। ଡାକ୍ତର ବି ବହୁତ ଭଲ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲ, ସବୁ ଭଲ। ଏବଂ ସେ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଜାର ହେଇଗଲା। ବିରାଟ ବଜାର ଗୋଟେ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ବଜାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ୟାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଖୋଲିଗଲା ସେଠି। ୟାକୁ ତ କେହି ଖୋଲି ନଥିଲେ, ଆ ପାଇଁ ତ କିଛି ଉଦ୍ୟମ ହେଇନି। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା କେମିତି ସେଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟ, ବିଗ୍ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗୋଟେ ବିଗ୍ ବଜାର ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମଲ୍ ଅଛି। ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲେ, ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଖୋଲିଲା, ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଏତେ ଭିଡ଼ ଏତେ ଲୋକ ହେଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେଠି ଆରମ୍ଭ କଲେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ନୂତନ ସମାଜ ନିଜର ସକଳ ବିଭାବ ସହ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯିବ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ। ଏକ ରୂପାନ୍ତରିତ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅର୍ଥ ଏକ ନୂତନ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଏକ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି, ରୂପାନ୍ତରିତ ମାନବ ଜାତି ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏକ ନୂତନ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଏହା କିନ୍ତୁ ଏକ ନୂତନ ଚେତନା, ନୂତନ ଜ୍ୟୋତି ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଆଉ ନୂତନ ମାନବ ସମାଜ ଗଠନ ହେବ, ନୂତନ ଶକ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ହେବନି? ନୂତନ ଜ୍ୟୋତି ଶକ୍ତି ଆରି ଉପରେ ବେଶ କରି ହେବ ନା। ଯେତେବେଳେ ପାଠଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠଚକ୍ର ପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲୁ, ପାଠଚକ୍ର ପାଇଁ ପାଠଚକ୍ର ପତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାଧାରାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ତଥା ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ କରାଗଲା। ପାଠଚକ୍ର ପତ୍ର ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଲା, ପାଠଚକ୍ର କାମ ଚାଲିଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ସେ ତାର ଆପଣା ବାଟରେ ଚାଲିଲା, ନିଜ ବାଟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାପତ୍ର ଖୋଲିଲା। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ସଂଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ସଂଗଠନ କିପରି, ତାର ଆଲୋଚନା ବିସ୍ତୃତ। ମୋର କେତୋଟି ଆର୍ଟିକଲ ଅତୀତରେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖୁଥିଲି, ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାପତ୍ରରେ କିଛି ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, କେତୋଟି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲି, ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରତି ମାସ 15 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ପ୍ରତି ମାସ 15 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଏ ପ୍ରଥମ ଆର୍ଟିକଲଟା, ଏଇଟା ଟିକେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ଆକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଢ଼ିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଲାଗୁ। 1979 ନଭେମ୍ବର ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ସାରିଲାଣି। ସେତେବେଳକୁ 1970 ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ଏବଂ 1975 ଭିତରେ 8ଟି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲା। ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। 1975 ମସିହା ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମୁଦାୟ 8ଟି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲା। ସେ 8ଟି ସ୍କୁଲ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାପରେ ରାଉରକେଲା, ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର, ତାପରେ ଗୋପୀନାଥପୁର, ତାପରେ ପୁରୀ, ତାପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ କଟକ। ଏଇ 8ଟି ସ୍କୁଲ। ଏଥିରୁ 2ଟି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ରାଉରକେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର। ରାଉରକେଲା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ବହୁତ କାହାଣୀ ଥିଲା, ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି,
मूल भुवनेश्वर स्कूल और आचार्य विहार स्कूल दुईटी जाक प्रथम जी उत्साह देते खोलियापी माँ पाखे दरखास्त भी करते डॉक्टर रघुनाथ पाणी अति विद्वान शिक्षाविद ओडिशा थे एवं परवर्ती अवस्था भुवनेश्वर डीएम हाई स्कूल डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज हाई स्कूल जो 5 years कोर्स बीडी फास्ट सीटी आरंभ है तार से स्कूल हेडमास्टर थे एजुकेशन डेप्यूटी सेक्रेटरी आउ कौन कौन है परवर्ती अवस्था भुवनेश्वर पंडिचेरी जाए सेटल कले से शरीर त्याग कले डॉक्टर रघुनाथ पाणी से भुवनेश्वर स्कूल दरखास्त करते माँ को लिखी ब्लेसिंग्स आसला एवं पर से जन रमेश भाई भी थे रमेश चंद्र राउत बोलते ठीक रमेश चंद्र राउत के रमेश चंद्र चौधरी ये से आचार्य विहार स्कूल पाखापाखि चिल्ड्रेन सेंटर ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन ता ना हूँ CCIE बड़ अक्षर रास्ता गले देखा जाए महाराजा सिनेमा हॉल ता पछपटे ठीक जस्ट CCIS चिल्ड्रेन सेंटर ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन सीटा खोलता सीटा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल 6टी स्कूल भर 2टी इंग्लिश मीडियम स्कूल आउ 4टी साधारण ओडिया मीडियम स्कूल परवर्ती अवस्था देखागला जदिव पुणी आउ कतोटी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलिला बीरमित्रपुर खोलला राजगांगपुर खोलला सुनाबेड़ा खोलला जोटी लोकल लोक मैंने समस्त ओडिया नुहति भिन्न भिन्न भाषाभाषी लोक मैंने अच्छा से जगह बाध्य खोलिया को पड़ला किंतु आम देखिलु जे आदर्श दृष्टि से स्वतः चेष्टा कर परिश्रम न करती ओडिया मीडियम स्कूल माने जमती पूर्णांग शिक्षार आदर्श ग्रहण कर काम करें इंग्लिश मीडियम स्कूल से सहज हेनी कारण तांकर पाठ पढ़ार सिलेबस कोर्स स्टडी सब अलग CBSE अंडर रे किंतु एमाने समस्ते ओडिया मीडियम स्कूल समस्ते बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अंडर रे तेणु सरकार भिन्न हो गले सिस्टम भिन्न हो गला बुक्स टेक्स्ट बुक अलग हो सब प्रकार अलग होपरिक से ड्रेस कोड फोटो आरंभ कर अधिकांश जिन परिवर्तन होगा बाध्य हो बहुत जिन से आउ विशेष उत्साहित करालानी जो चाही था आम बहुत इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोल था किंतु आउ विशेष उत्साहित करालानी परवर्ती अवस्था गोटे कि 2टा इंग्लिश मीडियम खोलची गोटे सुंदरगढ़ कई जन खोलते गोटे इंग्लिश मीडियम स्कूल आ गोटे से सुंदरगढ़ रे पुराना पानी ना कौन खोलता बंद हो बोधे ओडिया मीडियम चलती एमती कौटी केमती गाँ भाँ गोटे 2टा इंग्लिश मीडियम स्कूल पर खोली किंतु प्रथम 8टी भितर 2टी इंग्लिश मीडियम स्कूल थी राउरकेला और आचार्य विहार राउरकेला संपूर्ण परिपूर्ण भाव में एक कार्य संगठित भाव में अच्छी बहु भाव में एकदम वेरी स्ट्रांगली दे आर अंडर दिस आइडियल आचार्य विहार टिके दूरत्व अच्छा सी जो मैंने परिचालन अच्छा से समय दे पाना आम बहुत थर अप्रोच कलुणी से पचारूँ जे आप गोष्ठी रहा चाहूँ ना आम रम जा न पर पछे आम रही आम जा न पड़ू पछके जोगदे न कारण स्टूडेंट्स में टीचर्स में ट्रेनिंग कैंप कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स ये सब विषय अधिकांश जगह से कहीं जोग देना कौन जगह आसुना से कारण से पचरा होता कि आपने ये ग्रुप रहा चाहती ना नहीं से कहले आम रहा आम ना था आम जिते सुविधा हम जॉइन करूँ इत्यादि एनुए समस्या भिन्न हो आम ये प्रवेश करूँ किंतु ये जो प्रथम 8टी स्कूल एमाने पूरा मूलरू सब जिनस देखी देखी आस मूलरू सबू कथा अंगे निभा कथा कहते मैं समस्त मूल देखी देखी आसिले जो जगह जो प्रकार स्कूल हेले मध्य गोटे आदर्श गोटे धारा गोटे प्रणाली जमती गोटे कॉन्फ्रेंस हम
100% टीचर अपाभाई निश्चय जोग देवे 100% कहीं जड़े भी आबसेंट रही जदि एकाठी समस्त कैंप कर कैंप गोटे भजन कि गोटे गीत की शिखाला से पहुँचिक सागे सागे 5 दिन कि 7 दिन पर गला लोग सब स्कूल पिला से गीत शिखी सारी क्या समस्ते जहाँ शिखे सब स्कूल शिखे जमी विद्युपा निखिल बंदनीय गुरु श्री अरविंद प्रिय जेको इंडिया स्कूल गले आम ठे गाइले आम सब पाने गाँव कहीं से सम शिखाऊला से यही प्रकार कार्यक्रम गोटे सिंगल आइडिया सिंगल उपाय अवलंबन करी गोटाए बाट गोटाए धारा गोटाए पर्याय समस्ते एवं तापर जो मैंने गोटे गोटे की जॉइन कले से जो मैंने ये 8टी स्कूल कहली केवल आचार्य बिहार टी आदर्श सहित भल कोप कर पारना किंतु तापर पर जो स्कूल सब खोलले अनेक स्कूल भितर बहुत शक्त फाउंडेशन रे भित्तिभूमि आसिले तेणु से स्कूल ग्रो कला जदिओ केतेक स्कूल खोली प्रपति बाबाजी गला परे मध्य प्रपति महाराज और बाबाजी महाराज गला परे भी बहुत स्कूल खोली एवं से माने से स्कूल मध्य मार्गे बेस शक्त भाव कार्य कर तेणु कहीहबनी बेसी दिन स्कूल बोली खूब भल पुराना नुआ स्कूल खूब नुआ से मैंने विषय जानते एमती किसी कहीहबनी तेणु जो मान सिनसीयरिटी जिते अधिक से कार्य से अधिक होती एनिवे आम ए विषय काली आरंभ करवा कहीं 4 धाड़ी पढ़ी छाड़ी मुझे आज जानी शुणिकी गड़ेदेली आम आसंता काली ओडिशा रे पूर्णांग शिक्षार प्रसार प्रथम प्रबंध काली आलोचना भगवत सेवकर प्रार्थना विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तुम आम मान अंतरे किछेले जेपरि तुम कार्य विघ्न न घटाए किछेले जेपरि तुम आविर्भाव विलंब न घटाए सकल विषय सकल मुहूर्त पूर्ण हो तुम इच्छा तुम सम्मुख छिड़ाईचु आम मैंने तुम इच्छा ही आम मान मध्य आम मान सत्तार प्रत्येक अंगरे प्रत्येक कर्म उच्चतम चूड़ारू तुच्छतम प्रत्येक कोशरे पूर्ण हो तुम ठारे आम मानकर निष्ठा हुए जपरि सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव अधीन रही आम मैंने केवे जेपरि न भूलु तुम निकट में गभीर भाव निबिड़ भाव कृतज्ञ रही प्रति मुहूर्त तुम्हें आम मान जो अपरूप संपद सब दान कर से सब किसी जपरि आम मैंने अपचय न करूँ आम मान प्रत्येक अंग जपरि तुम कार्य सहचर हुई से सब जपरि प्रस्तुत हो उठती तुम सिद्धि सकाश परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जहा हो तुम विजय देव आम मान ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्वास इन द नेम ऑफ द मदर फॉर द सेक ऑफ द मदर by the power of the mother with the strength of the mother to all adverse harmful being or force I order to quit this place at once and forever.